Einreisen wollen und einst diese Visum erhalten wollen, müssen sich an die entsprechende behördliche Stelle in Tunesien oder eben an die Konsulate. Und es gibt insgesamt 5 Möglichkeiten, passend zu den entsprechenden Visum. Man braucht entweder eine Bescheinigung für das Diplomatenvisum, um als Diplomatin in Indonesien einreisen zu dürfen. Dasselbe gilt für das Arbeitsvisum, das Besuchsvisum und das begrenzte Visum. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch eine Erlaubnis, in Indonesien permanent verbleiben zu dürfen. Pemberi izin pada mereka yang akan apply visum ada izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas itu diberikan kepada Kementerian Luar Negeri, sedangkan 3 izin tinggal lainnya seperti izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan tetap itu yang mengeluarkan adalah Kementerian Hukum dan HAM. Die ersten beiden Briefe, die Erlaubnis als Diplomat in Indonesien zu sein oder die Arbeitsbedingungen durch die entsprechenden Auslandsverträge von Indonesien vergeben. Die anderen 3 Briefe, Erlaubnisschreiben für Besuchsvisum, für das begrenzte Visum oder auch für das permanente Visum, wird durch das entsprechende Ministerium in Indonesien vergeben. Mengenai izin tinggal kunjungan itu diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Republik Indonesia dan kemudian juga diberikan kepada anak yang baru lahir dari orang tua yang ayah ibunya adalah pemegang izin tinggal kunjungan. Dan izin tinggal ini akan berakhir karena kalau orangnya kembali ke negara asal, dia memilih terus izin tinggalnya habis masa berlaku, kemudian beralih status dari izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas, kemudian dibatalkan oleh pejabat atau menteri yang berwenang, dan bila orang itu dideportasi, dan terakhir bila orang itu meninggal dunia. So, jetzt ist der Text ein bisschen klein geworden, ich hoffe, ich kann es alles lesen. Die Besuchsvisum gelten natürlich einmal ganz normal für Touristen, auch für Leute, die hier in Kuba in Indonesien besuchen möchten. Und das Ganze, das Visum ändert sich natürlich einfach nach Ablauf der Visumszeit, wenn die Leute ausreisen entsprechend oder eben auch wenn die Person die Visum verstirbt. Sedangkan izin tinggal terbatas itu diberikan kepada orang asing yang masuk Indonesia dengan visa tinggal terbatas. Kemudian untuk anak yang pada lahir kedua orang tuanya adalah pemegang izin tinggal terbatas. Kemudian orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal terbatas, kemudian menjadi izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas. Kemudian untuk nakoda, awak kapal, dan tenaga ahli asing yang beroperasi di wilayah Indonesia, dan orang asing yang menikah secara sah dengan WNI, dan orang asing dan anak dari orang asing yang menikah dengan WNI. Die Erlaubnis auf begrenzte Zeit, also diese 6 Monate, 1 oder 2 Jahre zu bleiben, sind, wenn man fremd ist, aber entsprechend mit einem Indonesien verheiratet ist, oder wenn man entsprechend ein Visum auf begrenzte Zeit erhalten hat, ebenso die Kinder von gemischten Ehen, wo ein Partner Indonesien ist, oder entsprechend von Ausländern, die aber tatsächlich schon ein Visum für den begrenzten Aufenthalt selbst besitzen, bekommen auch die für entsprechend ein Visum. Genauso auch für entsprechend zum Beispiel Piloten oder Stewardess, die nach Indonesien kommen und einfach auf ein Klinik aufnehmen. Izin tinggal terbatas ini juga dapat berakhir sepertinya sama alasannya dengan izin kunjungan, itu akan berakhir karena orang tersebut akan kembali ke negara asal dan tidak benar masuk lagi ke negara Indonesia, atau ketika kembali ke negara dia juga memperoleh keluarga negara RI, orang itu dideportasi atau meninggal aja, dan izinnya dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Weiterzugehen, es gibt noch ein paar andere Leute, die diese spezielle Visum auf bestimmte Zeit haben,
zum Beispiel auch Leute, die vorhaben, einzureisen. Jetzt auch. Das ganze Visum wird ja aufgebaut. Jetzt das Visum für begrenzte Aufenthalt wird natürlich auch, wenn die entsprechende Person das Visum aus einem gewissen ausweist, entsprechend stirbt, wenn sie ein Verbrechen begeht und deportiert wird oder wenn das Ministerium des Yang terakhir adalah izin tinggal tetap. Izin tinggal tetap ini diberikan kepada 4 pihak. Yang pertama diberikan kepada rohaniawan atau pemegang tugas yang bekerja sebagai pekerja, investor dan lanjut usia. Kemudian yang kedua juga diberikan kepada keluarga karena pernikahan campuran. Kemudian kepada suami, istri dan atau anak dari orang pemegang izin tinggal tetap dan orang asing yang ex WNI dan orang asing yang ex memiliki warga negara ganda terbatas. Eine permanente Aufenthaltsgenehmigung kann bekommen Ausländer, die entsprechend bereits ein Visum mit begrenzter Dauer haben und dort verlängern können, wie zum Beispiel Leute mit entsprechender Anstellung im Arbeitsplatz, im Restaurant und Leute, die ihre Arbeit fortsetzen wollen. Entsprechend ein permanentes Visum bekommen Leute, die einen gemischten genauso auch Ehemann und Ehefrau, die ein entsprechendes permanentes Visum, also mit jemandem verheiratet sind, der ein entsprechendes permanentes Visum haben. Und Ausländer, die schon lange genießen waren oder Kinder, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Tetap itu juga berakhir alasannya sama juga seperti izin tinggal sendiri. Mungkin saya akan skip kemudian kepada pengalihan status. 3 izin tinggal ini kemudian dapat dialih statuskan. Jadi dari orang yang memiliki warga negara asing yang memiliki izin tinggal kunjungan dapat beralih status jadi izin tinggal terbatas. Kemudian juga dapat dialihkan statusnya menjadi izin tinggal tetap setelah memenuhi persyaratan yang diundang-undangkan. Also der Status ändert sich. Zuerst bekommt man ein Besuchsvisum, danach bekommt man ein entsprechendes begrenztes Visum für 6 Monate bis 2 Jahre und erst danach kann man eine Aufenthaltsgenehmigung für den Rest der Zeit dan undang-undang yang baru ini juga seperti yang saya sebutkan tadi, ini mengatur tentang ketentuan pidana. Ada tiga ketentuan pidana yang menurut saya cukup penting untuk diketahui. Yang pertama itu ada di pasal 120. Ini adalah hukuman pidana tentang penyelundupan manusia yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya. Jadi orang atau korporasi yang terbukti melakukan penyelundupan manusia, dia akan dihukum minimal 5 tahun dan maksimal adalah 15 tahun serta denda minimal 500 juta dan maksimal ada 1,5 miliar. Kemudian tindak pidana kedua yang menurut saya penting adalah terdapat dalam pasal 126 yaitu motif D. Itu diperuntukkan bagi orang Indonesia yang memiliki atau menggunakan 2 atau lebih dokumen. Dia akan dikenakan tindak pidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum 500 juta rupiah. Sedangkan tindak pidana ketiga yaitu bila terbukti seseorang 2 orang melakukan perkawinan semu. Ini juga ada tindak pidananya dan maksimum adalah 5 tahun dan denda maksimum 500 juta. Biasanya mereka melakukan perkawinan semu hanya untuk mendapatkan dokumen perjalanan RI atau mendapatkan fasilitas keimigrasian Indonesia. Ja, zusammen mit den neuen Visum- und Einreisebestimmungen wurden auch die Strafentstellungen angepasst. Nach § 120 oder 120. Wer Menschenhandel begeht, muss mit einer Strafe von mindestens 5 Jahren und maximal 15 Jahren rechnen und eine Strafe von 500 Millionen bis zu 1,5 Milliarden. Das entspricht ungefähr 50.000 Euro bis zu 150.000 Euro. Wer
mehr als ein Dokument zur Einreise hat, also 3 unterschiedliche Pässe zum Beispiel hat, der muss mit einer Strafe bis zu 5 Jahren und bis zu 500.000 Rubeln rechnen. Und jemand, der nur zum Schein heiratet, also das wollen auch in Deutschland sagen, der nur zum Schein heiratet, muss mit einer Strafe von maximal 5 Jahren und maximal 500.000 also 100 Millionen, also 50.000 Euro. Dan saya rasa saya tidak perlu juga saya ingatkan tentang keluarga negaraan ganda terbatas. Indonesia pada dasarnya tidak menganut warga negara ganda, kita hanya memiliki satu warga negara. Namun ada 4 subjek anak-anak yang diberikan kewarganegaraan ganda terbatas. Ini ada dalam undang-undang yang dapat tahun 2006, yaitu ada dalam pasal 4, yaitu butir C, D, H, dan L. Kalau Bapak Ibu sempat melihat undang-undangnya bisa dilihat. Jadi pasal 4 itu adalah butir C itu adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari ayah WNI dan ibu warga negara asing. Butir D itu kebaliknya, jadi anak yang lahir dari anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari ayah yang WNA dan ibu yang WNI. Kemudian butir H adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dari ibu yang WNA kemudian diakui oleh bapak yang WNI sebelum anak itu berusia 18 tahun atau menikah. Poin terakhir itu adalah anak dari ayah dan ibu WNI yang lahir di luar wilayah negara Republik Indonesia dan karena peraturan dari negara tersebut dia berhak mendapatkan warga negara. Also es gibt inzwischen 4 Möglichkeiten, dass